अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायती मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपकी फेवरेट शो जान है तो जहान में, जिसे आप हर हफ्ते पीर, मंगल और जुमेरात वाले दिन सुनते हैं। सामीन, इस शो का मकसद है कि हम आप सब लोगों को मर्ज के बारे में आगाही दे सकें और आपसे डॉक्टर के मुतालिक सेहत, आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब कर सकें। सामीन, आज का हमारा ये शो स्पॉन्सर है फामी वो पाकिस्तान एंड इंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से। और सामीन, हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवंबर के महीने में हम ज़ियाबतीज़ के मर्ज़ को बार बार इस बात की आगाही दे रहे हैं कि इससे होने वाले नुकसानात आपकी ज़िंदगी में कितने आपको मुतासिर कर सकते हैं। वैसे तो अगर देखें तो हम में से बहुत सारे लोग शुगर खोरे होते हैं, इनको मीठा खाने का बहुत शौक़ होता है। मिठास यकीनन अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ज़बान की मिठास हो तो फिर बात ही कुछ और है। लेकिन ये शुगर का मर्ज़ भी पैदा करती है, बीमार भी करती है, और अब दुनिया की बड़ी बीमारियों में से शुगर भी आ चुकी है। सामीन, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मुसर्रत रियाज मौजूद हैं। शी इज़ अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी, बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी कराची, एंड शी इज़ अ एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। और सामीन, आज का हमारा टॉपिक है ज़ियाबतीज़ और ख़वातीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो जान है तो जहान है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। डॉक्टर मुसर्रत, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि जैसे आपको पता है कि हम नवंबर के महीने में ज़ियाबतीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसकी आगाही लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में, या देखा जाए तो पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में ही इसकी शरह हर दिन बढ़ती चली जा रही है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? अच्छा देखें, एक लफ्ज़ में, एक जुमले में बताना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि नवंबर के महीने में हम इस पे बहुत बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ज़रूरत है कि हम इस पे बात सिर्फ एक महीने में ना करें, पूरा साल बिल्कुल गाहे बगाहे इसके बारे में लोगों को मालूमात दी जाए, आगाही दी जाए। और बिल्कुल वजह फरमाया, शरह बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तेज़ी से बढ़ रही है शायद दूसरे मुल्कों में उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। और इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक हर चौथा शख्स डायबिटीज़ का शिकार है, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद आगे आने वाले दिनों में ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने वजूहात की बात की, देखें पाकिस्तान जिस इलाके में है, खत्ते में, दुनिया के, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे वैसे ही कुछ जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी होती है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अपने हाथ में है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद देखिए पिछले 25-30 साल में आपकी अपनी जिंदगियों में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। पहले जो हमारा लाइफस्टाइल होता था और अब का लाइफस्टाइल, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद ही देख लें कि हमने क्या क्या चेंजेस लाए हैं। पहले आपको शायद कहीं कोई इक्का दुक्का लोग मोटे नजर आते होंगे, अब तो नॉर्मल वेट वाले ही इक्का दुक्का हैं, और बाय डिफॉल्ट नॉर्मली, बल्कि इवन अगर कोई सेहतमंद उसके वजन के साथ होता है तो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, खैरियत है, आपकी तबीयत ठीक है, आपका इतने कमजोर क्यों हो गए। हेल्थ को हमने कमजोरी से तशबीह देना शुरू कर दी है, और मोटापे को सेहतमंद। लोग कहते हैं हमारे खानदान में सब सेहतमंद है, खाते पीते घर से हैं, मतलब मोटापे को सेहत से जोड़ना ही गलत वो हो गया है। और चूंकि सब मोटे हैं तो लोगों को लगता है ये नॉर्मल है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। उसके बाद आप देखें फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो गई है। पहले हम लोग शायद, अक्सर हम में से सबने बचपन में बसों में सफर किया है, हम घर से कम बस स्टॉप तक चल के जाते थे। अब हर घर में गाड़ी है, गाड़ी नहीं भी है तो एक फोन किया, वो सवारी आपके घर पे पहुंच गई, आप चले गए। पहले घर में एक टीवी होता था, वो भी वहां जाके बटन ऑन ऑफ करना पड़ता था। अब हाथ में रिमोट है आपके, आपको उसके लिए भी नहीं उठना। पहले गेट खोलने ही जाते थे गेट तक, अब वो भी इंटरकॉम आ गया, वो भी बैठे हुए आपने कर लिया। खाना खाने भी अगर जाना है तो कुछ तो चल के जाते थे रेस्टोरेंट तक, अब तो वो भी घर में, मतलब किसी भी तरह आप अपनी जगह से उठे ना, इतना जिसको हम सहूलियात कह रहे हैं, बेसिकली दिस इज आवर रेसिपी फॉर डिजास्टर, जो हमने
اپنے گھروں میں خود اپنے مرضی سے، اپنے شوق سے، اپنی اجازت سے جس کو آنے دیا ہے. تو بالکل. اور ڈاکٹر مسرت آپ نے اتنی عمدہ بات کی ہے، یقین کیجئے اتنے شوز کیے ہیں، لیکن آپ نے ابھی جو سٹارٹ میں عمدہ بات کی ہے کہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، ہم نے تو اپنی لائف سٹائل کا بیڑا غرق کر لیا، اب ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، صرف بیٹھنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں شو کو. جیسے ذیابطیس کیا ہے یہ تو خیر اب سب اچھی طرح جان ہی چکیں گے، میں چاہوں گی کہ چند لفظوں میں آپ بتا دیجیے کہ ذیابطیس آخر ہے کیا. دیکھیے، ذیابیطس ایک پورا سیٹ ہے. یہ ایک جملے میں مشکل ہوگا، لیکن جنرلی لوگوں کے لیے بتا دوں. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں خون میں شوگر کی سطح اگر بلند ہو گئی ہے، زیادتی ہے، دس از ڈائبٹیز. ٹھیک ہے، ایک حد تک شاید صحیح بھی ہے، لیکن ذیابیطس کا مریض اس سے بہت آگے کی چیز ہے. خون میں شوگر کی مقدار بڑھنا صرف اس کا ایک اسپیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے. آپ کے جتنی خون کی شریانیں ہیں بیسیکلی وہ متاثر ہوتی ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے آپ کے جسم میں کہاں کہاں خون کی شریانیں. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں خون کی شریانیں نہ ہوں، چاہے آپ کا دماغ ہو، دل ہو، آپ کے گردے ہوں، آپ کی آنکھیں ہوں، آپ کے مسلز ہوں. تو بیسیکلی ذیابیطس آپ کے جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتی ہے. شریانوں میں کچھ ایسی پرابلمز کرتی ہے شوگر کی زیادتی، جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر مسرت، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے، اس پہ رکنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد سامعین واپس آتے ہیں، ہمیشہ کی طرح آپ کے کالز بھی لیں گے، آپ کے سوالات بھی لیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. 10:50 a.m. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा. 0800-66-766 نمبر ملا کے اپنا ڈائبٹیز رسک اسسمنٹ اسکور جانیے. اس کے ساتھ ساتھ فری ٹیلی کنسلٹیشن IDF سرٹیفائیڈ ڈائبٹیز ایجوکیٹر سے مفت ڈائبٹیز ایجوکیشن اور لیب ٹیسٹ میں ڈسکاؤنٹ کا موقع حاصل کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے فارمیوو نامی دوا ساز ادارے اور ڈسکورنگ ڈائبٹیز کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. लाला एक चाय 2 सुपर सॉफ्ट बेक्स लाता है. दराज प्रेजेंट्स 11-11 डाउनलोड करें दराज ऐप और 11 नवंबर को ठीक 12 बजे एंजॉय करें गोल्डन आवर, जहां आपको मिले बेशुमार प्रोडक्ट्स सिर्फ 11 रुपए में और 1300 सीसी कार सिर्फ 1 रुपए में. दराज 11-11, बड़ी सेल की बड़ी बचत. रोशनियों के शहर कराची में मछियारा ग्रुप और पैरागॉन ग्रुप ला रहे हैं शानदार रहायशी अपार्टमेंट्स द गार्डन्स, जहां जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात मैसर हैं. द गार्डन्स दे रहा है 4 और 5 कमरों पर मुश्तमिल लग्जरी और जदीद अपार्टमेंट्स, हाई स्पीड लिफ्ट्स, कार पार्किंग, स्टैंड बाय जनरेटर, जिम, क्लिनिक, सीनियर सिटीजन एरिया, बारबेक्यू एरिया और बहुत सी आसाइश आपकी सहूलत के लिए आसान एक साथ में. द गार्डन्स, प्रोजेक्ट ऑफ मछियारा ग्रुप एंड पैरागॉन ग्रुप. मालूमात और बुकिंग के लिए राब्ता करें 0302-027-221 या 0333-027-221. दराज प्रेजेंट्स 11-11. फिर न कहना डिस्काउंट नहीं मिला. 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11. बड़ी सेल की बड़ी बचत. Great God, no more wait. Ideas, winter sale है great. Ideas की great winter sale, जहां मिलेगा up to 70% great discount. Now available in stores and online. gulahmadshop.com. दराज प्रेजेंट्स 11-11. मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल. जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें. दराज 11-11, बड़ी सेल की बड़ी बचत. अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो जान है तो जहान में. सामीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुसर्रत रियाज. शी इज़ अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड शी इज़ एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी. सामीन, आज का हमारा ये शो फार्मीवो की जानिब से पेश किया जा रहा है और यकीनन फार्मीवो प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान की मारूफ कौमी दवासाज कंपनी है जो 1999 से काम कर
بڑھی ہے اس وقت پاکستان میں، اور اس وقت ٹاپ 20 فارماسیوٹیکلز میں ان کا نام موجود ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا شو ہے ذیابطیز اور خواتین کے بارے میں، تو ڈاکٹر مسرت تھوڑا سا آگے اسپیشلی خواتین پہ بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ذیابطیز پہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج کے شو میں ہم خصوصاً خواتین کے اس مسئلے کو ضرور ہائی لائٹ کریں۔ یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس میں ذیابطیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ اس پہ کچھ ڈیٹیل بتائیے گا کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو پہلے سے ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور ان کو حمل میں کیا احتیاط، تو اس پہ تھوڑی سی بتائیے گا پلیز۔ اچھا دیکھیں، جہاں تک حمل کے ذیابیطس کی بات ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو پہلے سے ڈائبٹک ہیں اور اس کے بعد پریگننٹ ہوئی ہیں، اور ایک وہ خواتین ہیں جو پہلے ڈائبٹک نہیں تھیں یا جن کو علم نہیں تھا اور پریگننسی کے بعد ان کو پتہ چلا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب جن کو تو حمل میں پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے، اچھا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو پاکستان ہے، یہ جو ریجن ہے، اس میں ہر حاملہ خاتون کو اپنا بلڈ ٹیسٹ پریگننسی کے دوران ضرور کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر فیملی ہسٹری ہے یا پہلے ہوئی ہے صرف ان کو کرانا ہے۔ ہر پریگننٹ خاتون کو اپنا پریگننسی میں ضرور شوگر چیک کرائیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے کب کرائیں؟ جب پریگننسی کا پتہ چلے۔ ہاں، پہلے یہ کہ جیسے ہی پریگننسی کا پتہ چلے تو آپ کرائیں۔ اس کی دیکھیں وجہ یہ ہوتی ہے، جو خاص حمل کی ذیابیطس ہوتی ہے نا، وہ تو 5-6 مہینے کے بعد جا کے پتہ چلتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے ان کو ڈائبٹیز ہے کہ نہیں، کیونکہ کوئی سمٹمز عام طور پہ اس کے نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے جیسے ہی پریگننسی پتہ چلے پہلے آپ ٹیسٹ کر کے یہ رول آؤٹ کر لیں کہ اس وقت آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے، اور اگر نہیں بھی ہو رہی ہے، اس وقت نارمل آئی ہے، تو پھر آگے جا کے اس کا 24 ہفتے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، پریگننسی میں ٹیسٹ کرنے کا بھی خاص طریقہ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف گھر میں چیک کر لیں، وہ باقاعدہ ایک شوگر کا سرپ پلا کے آپ کو پہلے آپ کو نہار منہ چیک کرتے ہیں، اس کے 2 گھنٹے بعد۔ ایگزیکٹلی، اٹس ناٹ ایزی بٹ اٹس ویری نیسسری، ٹھیک ہے؟ تو اس کا طریقہ وہی ہے ٹیسٹ کرنے کا، وہ آپ اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بٹ ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ ہر پریگننٹ خاتون کا ٹیسٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پہلے وزٹ پر ہونا ہے۔ اور اچھا ڈاکٹر، جیسے ہمیں پتہ چل گیا ایک عورت کو کہ اس کو شوگر ہے، تو یوزلی جیسے ایک کانسیپٹ ہے کہ جی اگر ہماری خواتین پریگننٹ ہے تو وہ ایک کانسیپٹ ہمیشہ سے پیچھے چلا آ رہا ہے کہ نہیں جو اب بچہ بھی ہے تو 2 لوگوں کے کھانا کھانا ہے، اور پھر اس کے بعد کریونگز ہو رہی ہیں اور گھر والے محبت میں شیکس بھی پی رہے ہیں، آئس کریمس بھی کھا رہے ہیں، تو آپ میں یہ چاہوں گی کہ ہمارا جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جی لائف سٹائل ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا حمل کے دوران بھی لائف سٹائل آپ کو مدد دے سکتا ہے ذیابطیز کی پیچیدگیوں میں؟ میرے خیال سے اس سے اچھا سوال ہو نہیں سکتا ہے اس پریگننسی اور ڈائبٹیز کے حوالے سے، چونکہ یہ جنرل لوگوں کے لیے ہو رہا ہے تو کچھ میتھس اور کنسیپٹس کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، پریگننسی میں آپ کو بالکل بھی 2 لوگوں کے لیے نہیں کھانا ہوتا۔ اچھا، اس میں اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جو ماہر غذائیات ہیں اگر ان کی خدمات حاصل کریں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی ہو تو کچھ بیسک چیزیں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ 2 لوگوں کے لیے نہیں کھانا ہے، دوسرا یہ کہ آپ نارمل غذا لیں، ہیلدی غذا لیں، جس میں فروٹس کا استعمال بھی ہے، جس میں آپ کے دودھ، دہی، آپ کو مچھلی، مرغی، کوئی چیز آپ کو منع اس طرح سے نہیں ہے، لیکن پلیز یہ جو جوسز پلانا ہوتا ہے نا، اور بالکل کیلوری رچ فوڈس، اور اس کے ساتھ ایک تو کھانا ایسا کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر بالکل بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اب پریگننسی ہو گئی ہے، اب تو ہلنا جلنا بہت ہی سخت۔ دیر آر سم کنڈیشنز جس میں واقعی ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ آپ کو بیڈ ریسٹ کرنا ہے یا آپ زیادہ موومنٹس نہ کریں، اس کی اپنی انڈیکیشنز ہیں، بٹ جنرلی بینگ پریگننٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو بستر پہ رہنا ہے، آپ کو بالکل نارمل فزیکل ایکٹیویٹی، ہلکی پھلکی واک بھی، غذا کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر، ایک کال بھی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں میڈم؟ امبر بول رہی ہیں؟ جی میں بات کر رہی ہوں، کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اقبال تاجر الدین بول رہا ہوں کراچی ایریا سے۔ میڈم آپ کا بدھ کو بھی شو آتا ہے نا برانڈ کا؟ جی جی بالکل آتا ہے۔ تو یہ کل کیوں آپ کا شو؟ میں پتہ نہیں، میں کل نہیں آیا تھا آپ کا شو؟ نہیں نہیں بالکل آیا تھا، آپ نے مس کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم صحت سے متعلق شو کریں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سوری، میں آپ کی بات کرتا ہوں، وہ 15 دن پہلے ایک برانڈ کا شو میں نے حصہ لیا تھا، وہ کتنے آؤٹ لیٹ ہے اس کا جواب دیا تھا، اچھا آپ نے نمبر بھی نوٹ کیا تھا، پھر اس کا جواب میں آپ کو برانڈ کے شو میں دوں گی، ٹھیک ہے؟ بہت خیال رکھیے گا اپنا۔ جی سامعین ہم آج صحت کے متعلق سوال جواب کریں، اور ڈاکٹر مسرت ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیابطیز اور خواتین کے حوالے میں۔ برانڈ کا شو میرا بدھ والے دن ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال کرنا ہے تو بدھ میں آپ نے کال کرنا ہوگا۔ ایک اور کال پھر بھی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम बाजी, कैसी हैं आप? हाक नवाज बात कर रहा हूँ कराची जी से। जी हक नवाज साहब, कोई सवाल करना चाहेंगे? जी जी बाजी, आप वो शाह साहब शो करते थे, वो आजकल नहीं वो कर रहे शो? जी वो बिल्कुल वो ही शो करेंगे, वो जरा थोड़ा सा मसरूफ है इसलिए नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा अच्छा, कोई चलो सवाल, चलो बाजी। कोई हाँ, सवाल? परसों भी आपने, हाँ पहले भी आपने इसी मौजू पे कराची पर जो है जी ना वो जी शो किया था। चलो, और डॉक्टर साहब को आप बुलाते हैं, लेकिन किसी और मौजू पे भी शो करें, क्योंकि बिल्कुल आपके करेंगे, प्लेटफॉर्म। बिल्कुल जी बिल्कुल जी करेंगे, बहुत जी जी शुक्रिया, बहुत। बहुत शुक्रिया। जी सामीन, बेसिकली हम नवंबर के महीने में ज़ियाबतीज़ की आगाही पर काम करते हैं, और इसलिए इस टॉपिक पर बार बार हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये बताना ज़रूरी कि ये मर्ज़ जितना तेज़ी से इस वक्त हमारे मुल्क में बढ़ रहा है, उसकी शरह हर दिन बढ़ रही है, तो हमें इस पर किस तरह कंट्रोल करना है। अच्छा डॉक्टर मुसरत, जैसे हम ज़ियाबतीज़ हमल के दौरान इस पर बात करें, तो क्या ये एक मौरूसी बीमारी है, और आप ये समझती हैं कि चलें अगर एक माँ को ये हो भी गई है तो क्या पैदा होने वाले बच्चे में भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है? असल में जहाँ मौरूसी का लफ्ज आता है ना, उससे लोग समझते हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो माँ से ही बीमारी लेके पैदा होगा। अगर इस हवाले से देखें तो शायद नहीं है। जीन्स में ज़रूर ट्रांसमिट होती है, फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी हो, लेकिन बच्चे को पैदा होते ही शुगर नहीं हो जाएगी। ठीक है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा यूजुअली। लेकिन हाँ, अगर आपने उस बच्चे की सेहत का आगे ख्याल नहीं किया, मतलब उसके वजन का ख्याल नहीं रखा, उसके खाने पीने का, डाइट का, फिजिकली एक्टिव नहीं हुआ बच्चा, तो इस बच्चे को ज्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के बनिस्बत उस बच्चे के जिसकी माँ को शुगर ना हो। ठीक है, तो अगर बच्चे को आपने फिजिकली एक्टिव, उसकी डाइट अच्छी, उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखा, तो फिर जितना किसी और को चांस है उतना ही उसको भी है। तो इसको थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ इस वजह से माओं के साथ बड़े मसले हो जाते हैं फैमिलीज में कि अगर आगे जाके किसी को हो तो भाई ये तो तुम्हारी माँ से आई है। तो दोनों चीजों को जरा आपको उससे टैकल करना है कि जीन्स में जरूर ट्रांसमिट होती है, वो हमारे यहाँ सबको है। यूजुअली आप अपनी फैमिली में देखें कोई ना कोई डायबिटिक जरूर मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, हमारे पास एक और सवाल भी है कि ड्यूरिंग द हमल जो डायबिटीज़ होती है उस पर किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, उससे प्लीज बताइए। सही, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है दो तरह की है। अगर तो पहले से आपको डायबिटीज़ है और प्रेगनेंसी हुई है, और शुरू के जो 3 महीने होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उस वक्त बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। तो अगर उस वक्त किसी की शुगर्स बहुत हाई रह रही हो, कंट्रोल में ना हो, तो बहुत सारी इस तरह की कंजेनिटल जो बीमारियां होती हैं, ऑर्गन सही नहीं बनते, मेलफॉर्मेशन जिनको हम कहते हैं, वो हो सकती हैं। लेकिन जो प्योर हमल के दौरान डायबिटीज होती है ना, वो आमतौर पे इस वक्त के गुजरने के बाद जाहिर होती है। उसमें ये वाली प्रॉब्लम्स तो नहीं होती, लेकिन हाँ, बच्चे में और माँ में प्रेगनेंसी से रिलेटेड और फिर डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मुसरत, एक चीज़ थोड़ा सा हमेशा देखा गया है कि जिन खवातीन को अगर ज़ियाबतीज़ है तो उनको हर हाल में उनका सी सेक्शन ही किया जाता है, ऐसा नहीं ज़रूरी ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। बहुत लोग सोचते हैं जी वैसा। हाँ, प्रेगनेंसी में डायबिटीज होना कोई इंडिकेशन नहीं है सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन की। उसकी अपनी जो किसी भी शख्स की और इंडिकेशंस होती हैं ऑपरेशन होने की, वही उसमें। अगर डायबिटीज कंट्रोल है तो फिर आपकी कोई इंडिकेशन नहीं है सिजेरियन होने सही। की। अच्छा, एक और बहुत अच्छा सवाल है, क्या शुगर के अलावा भी कोई चीज़ है जो शुगर बढ़ाती है, यानी चीनी खाने के अलावा भी? बड़ा अच्छा सवाल है ये वैसे। बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते। देखें, शुगर बढ़ाने में सिर्फ चीनी का रोल नहीं है। बिल्कुल। आप जो कुछ खाते हैं वो आपकी बॉडी उसको कन्वर्ट करती है पहले शुगर की किसी फॉर्म में, और एब्जॉर्ब होती है। अच्छा डॉक्टर मुसरत, ये हम जब खाने पीने की बात है। करें तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिएगा कि चले चीनी को तो हमने एक तरफ बता ही दिया कि सफ़ेद जहर है जो आप जी। मत खाइए, लेकिन खाने की क्या ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारा शुगर बढ़ा रही होती है? देखिए, जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, निशास्ते वाली चीज़ें हैं ना, उसमें चाहे आपके चावल आ गए, गेहूं आ गए, आलू आ गए, पास्ता आजकल बहुत लोग शौक से और खाते हैं, बेकरी मैदा, आइटम्स भी। बेकरी आइटम जितने हैं। अच्छा देखिए, ये सब तो करते ही करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ लोगों को ये तो पता है कि ये निशास्ते वाली चीज़ें, लोगों को ये नहीं पता कि कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे दूध भी है अगर, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स शामिल है। कुछ फल भी ऐसे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल है, जैसे आम ही देख लें, उसमें कितना मीठा होता है। तो लोग जनरली आटा, चावल, रोटी, इन सबको तो समझते हैं कि इससे शुगर बढ़ेगी, बाकी चीजों को बिल्कुल उस ख्याल में नहीं लाते। तो जितनी आप कैलोरीज जिस चीज से भी ले रहे हैं ना, आगे जाके वो बॉडी में स्टोर हो रही हैं और फिर वो प्रीडिस्पोज करती हैं आपको डायबिटीज के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स टॉप ऑफ द लिस्ट, बट उसके साथ जाहिर है प्रोटीन भी आपको एक एतदाल के साथ, फैट्स
فیٹس کو ہم بڑا اگنور کر دیتے ہیں. نئی نئی ڈائٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل آتی ہیں فلاں, تو وہ ضرور کریں لیکن وہ کسی کے سپرویژن میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ایسے خود سے اٹھ کے شروع کر دیں گے تو اس سے بہت سارے پرابلمس آتے ہیں. تو سمپل اگر لوگوں کے لیے میسج ہے تو بھائی سب کھائیں, اعتدال میں کھائیں, تھوڑا کھائیں اور اس کو یوٹیلائز کر لیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر, جیسے ہم خواتین کی ہی بات کریں, آپ جیسے جانتی ہیں میں اور آپ ہی خواتین ہیں, اور ہم گھر میں اپنے گھر میں ایک عورت کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے. ہم گھر میں کیا پکنا ہے, بچے نے کیا کھانا ہے, چاہے بڑے بوڑھے ہیں, چاہے ہمارے لائف پارٹنرز ہیں, ہم سب ہمیں ہر کسی کا خیال رکھنا ہے, اپنا خیال بھی رکھنا ہے. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالیے کہ ایک تو آپ کے گھر میں کسی کو ذیابیطیز ہے تو عورت کو کیسے سب گھر والوں کو خیال رکھنا ہے, اگر نہیں بھی ہے تو ایک گھر کی خاتون گھر میں کس طرح کھانا پینا اچھا رکھ سکتی ہے کہ ہم اس مرض سے بچ سکیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کا جواب بریک کے بعد کرنا پڑے گا. سامعین, ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے, اس کے بعد ہم اس کا جواب بھی ڈاکٹر مسرت سے پوچھیں گے. ذیابیطیز اور خواتین پہ بات کر رہے ہیں, اور آج کا ہمارا شو فارم ایوو پاکستان کے فارم ایوو کے نام سے اسپانسر, انہوں نے ہمیں ان کے تعاون سے ہم پیش کر رہے ہیں یہ شو. اور سامعین, آپ ہمیشہ کی طرح ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 021-111-000-105 پر. اگر کوئی بھی آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوسچن ہے تو تبھی ہمیں ضرور کال کیجیے. اس کے علاوہ ہاٹ FM 105 کے فیس بک پیج پہ جائیے, لائک کیجیے, وہاں آپ ہمیں ڈائریکٹ دیکھ بھی سکتے ہیں, اپنا سوال بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ 8881 کا نمبر بھی موجود ہے جہاں پر آپ اپنا میسج موبائل سے بھیج سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. 10:30 a.m. This time check is brought to you by Tapal Family Mixture. मेरी family, मेरी strength. 0800-66-766 नंबर मिला के अपना डायबिटीज रिस्क असेसमेंट स्कोर जानिए. इसके साथ साथ फ्री टेली कंसल्टेशन, IDF सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर से मुफ्त डायबिटीज एजुकेशन और लैब टेस्ट में डिस्काउंट का मौका हासिल करें. ये पैगाम मफाद आमा के लिए फार्मीवो नामी दवासाज इदारे और डिस्कवरिंग डायबिटीज की जानिब से पेश किया जा रहा है. लाला, एक चाय 2 सुपर सॉफ्ट बेक्स लाता है. दराज प्रेजेंट्स 11-11 डाउनलोड करें दराज ऐप और 11 नवंबर को ठीक 12 बजे एंजॉय करें गोल्डन आवर, जहां आपको मिले बेशुमार प्रोडक्ट्स सिर्फ 11 रुपए में और 1300 सीसी कार सिर्फ 1 रुपए में. दराज 11-11, बड़ी सेल की बड़ी बचत. मैं हूं आपका वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह. मेरी गुजारिश है कि वैक्सीनेशन सिंध गवर्नमेंट ने हमारे तमाम तालीमी इदारों के लिए लाजमी करार दी है. उस्तादों को, नॉन टीचिंग स्टाफ को और पेरेंट्स को जिसके बच्चे स्कूल में आते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन लाजमी है. ये आपकी सेहत का मामला है, आपकी जिंदगी हमें अजीज है. हमें अपने बच्चों को मुस्तकबिल का ममार बनाना है. वो अपने मुस्तकबिल के ममार है. मेरा पैगाम ये होगा कि सबको वैक्सीन करवाइएगा, और जितनी वैक्सीनेशन का हम नंबर अपनी सोसाइटी में बढ़ाएंगे तो लॉकडाउन से, स्कूलों की को बंद करने से, ओपनिंग रीओपनिंग के इशू से हम निकल जाएंगे. सो तमाम जितने भी हैं सिंध हुकूमत की, हेल्थ डिपार्टमेंट की दी हुई SOPs, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इन सबको लाजम है, और इनको अपने स्कूलों में, अपने स्टाफ में और हर जगह इसको लाजमी अपनाएं. अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें. वैक्सीन करवाएं. सेहतमंद सिंध का इस कोरोना के दौर में बिल्कुल डायरेक्टली ताल्लुक है वैक्सीनेशन से. गेट वैक्सीनेटेड सून. ये पैगाम हुकूमत सिंध महकमा तालीम और ख्वानदगी और यूनिसेफ की जानिब से पेश किया जा रहा है. दराज प्रेजेंट्स 11-11. फिर न कहना डिस्काउंट नहीं मिला. 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11. बड़ी सेल की बड़ी बचत. रोशनियों के शहर कराची में मछियारा ग्रुप और पैरागॉन ग्रुप ला रहे हैं शानदार रहायशी अपार्टमेंट्स द गार्डन्स, जहां जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात मैसर हैं. द गार्डन्स दे रहा है 4 और 5 कमरों पर मुश्तमिल लग्जरी और जदीद अपार्टमेंट्स, हाई स्पीड लिफ्ट्स, कार पार्किंग, स्टैंड बाय जनरेटर, जिम, क्लिनिक, सीनियर सिटीजन एरिया, बारबेक्यू एरिया और बहुत सी आसाइश आपकी सहूलत के लिए आसान एक साथ में. द गार्डन्स, प्रोजेक्ट ऑफ मछियारा ग्रुप एंड पैरागॉन ग्रुप. मालूमात और बुकिंग के लिए राब्ता करें 0302-027-221 या 0333-027-221.
दराज प्रेजेंट्स 11/11। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान, कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो जान है तो जहान में। सामीन, आज का हमारा ये शो फार्म एवो और पाकिस्तान इंडोक्राइन सोसाइटी के ताउन से पेश किया जा रहा है। और सामीन, जिस तरह फार्म एवो एक टॉप 20 फार्मास्यूटिकल्स में इनका नाम आता है, अगर हम पाकिस्तान इंडोक्राइन सोसाइटी की बात करते हैं तो यकीनन एक साइंसी, तालीमी और चैरिटेबल मेडिकल इदारा है जो मरीज़ों की देखभाल, सेहत आमा की बेहतरी के लिए क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी, डायबिटीज़ और मेटाबॉलिज्म के फ़न और साइंस को हर दिन फ़रोग़ देने के लिए दिन रात काम कर रहा है। और यकीनन ये वो तमाम सोसाइटीज़ हैं जो हमारे माशरे में लोगों को आगाही पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करें, स्पेशली अगर हम ज़ियाबतीस की बात करते हैं। और जिस तरह डॉक्टर मुसर्रत ने हमें बताया कि किस तरह तेज़ी से बढ़ता हुआ ये मर्ज़ के हर तीसरे और चौथे बंदे में हम अब इस मर्ज़ को देख रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसे अमराज हैं जो खामोश कातिल भी कहलाते हैं और अमूमन मरीज़ों को शायद पता ही नहीं चलता कि उनको ये मर्ज़ हो चुका है। डॉक्टर मुसर्रत, हम बात कर रहे थे ख़वातीन और ज़ियाबतीस के मुतालिक, और मैं चाहूँगी कि हम ख़वातीन के रोल पे बात कर रहे थे कि किस तरह ख़वातीन अगर घर में मौजूद हैं तो उन्होंने अपने घर वालों का कैसे ख्याल रखना है, चाहे किसी को ज़ियाबतीस घर में है या नहीं है। देखिए, ख़वातीन पर जो है ना एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी आयद होती है। एक तो ये होता है कि किसी खातून को डायबिटीज़ है, वो एक अलग है। अगर उनको नहीं है, घर में किसी फ़र्द को है, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए किसी को भी नहीं है घर में, या इल्म नहीं है किसी को भी है, तो जो आजकल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे बात हो रही है कि ज़ियाबतीस होने से बचा कैसे जा सकता है। तो हमने जो शुरू में बात की थी लाइफस्टाइल की, सेहतमंद खाने पीने की, फ़िज़िकल एक्टिविटी की, तो देखें मोस्टली हमारे घरों में खातून खाना होती हैं जो बहुत सारे डिसीजंस ले रही होती हैं। ग्रॉसरी शॉपिंग, क्या चीज़ आनी है घर में, क्या नहीं आनी, क्या पकेगा, पकाने में भी उन्हीं का रोल होता है। खुद पकाएं या किसी से पकवाएं, कितना ऑयल डलेगा, मीठा कितना बनेगा, कितने दिन बनेगा। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं। ज़ियाबतीस हो गई तो देखें आप उसको अब वापस नहीं ला सकते। अब आपने उसको कंट्रोल करना है, इलाज करना है, दवाइयाँ, फिर इंसुलिन, कॉम्प्लिकेशंस, वो एक लंबी कहानी है। जो इस वक्त हमें काम करने की ज़रूरत है ना कि ज़ियाबतीस से होने से बचा कैसे जा सकता है। तो जितना इम्पोर्टेंट रोल घर में ख़वातीन अदा कर सकती हैं, और हमें हर चीज़ अपने घर से शुरू करनी चाहिए। बाहर हम जितनी भी बातें कर लें, अगर हमारा घर में चीज़ें ठीक नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल घर में हम जो भी ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, अगर आज से अहद कर लें कि भाई जितनी हम चीनी खरीदते हैं आधी खरीदेंगे, ऑयल का हमारा महीने का जितना खर्चा है हम आधा लेकर आएंगे, भाई उसी में महीना गुजारना है, ठीक है। गवर्नमेंट एक तरफ चीनी बहुत महंगी करती जा रही है, तो अगर हर चीज में वो कहते हैं ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज समझ ले कि भाई बजाय नवंबर के महीने में बढ़ रही है शोर मचाने के बजाय लेट्स कट डाउन आवर यूज कि भाई हम आधी में करेंगे। तो यहीं से शुरू होगा। डाइट बहुत मेन चीज है, ठीक है। तो डाइट में ठीक है बाहर से भी खाएं कभी कभार, ये नहीं है कि आप लाइफ कोई बिल्कुल आइसोलेशन में गुजार रहे हैं, बट बेसिक हम बाकी दिन जो घर में गुजारते हैं, आप सेहतमंद खाने, ऑयल का इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल, इन चीज़ों को कम कर दें। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, उनको कोशिश करें कि फिजिकली एक्टिव रहें। देखें पिछले 2 साल जो हमने कोविड के गुजारे हैं, जहां अल्लाह ताला की बहुत रहमतें भी हुई हैं, एक जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि बच्चे बड़े सब घरों में बाउंड हो गए थे, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो सकी। और वैसे तो हमारे यहाँ स्कूल्स में भी इतना ज्यादा आजकल नहीं होता है, ग्राउंड्स नहीं है, बट पिछले 2 साल से एक तो घरों में रहे और बहुत स्क्रीन टाइम बढ़ गया। चाहे वो उनकी ऑनलाइन क्लासेस थी या जब क्लासेस नहीं भी थी तो तफरी का कोई और जरिया नहीं है, तो वो स्क्रीन, मोबाइल है, कंप्यूटर्स हैं, तो दोनों चीजों ने मिलके जो है ना वो 1 और 1 मिलके 2 नहीं हुए 11 हो गए। मैं हमेशा यही कहती हूँ। बिल्कुल। और फिर ऊपर से हम मोबाइल से अपने ऑनलाइन खाने भी मंगा रहे हैं, वक्त ही नहीं है, रातों को भी जाग रहे हैं। तो इट्स बिल्कुल पेंडेमिक, कोविड तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, हो भी रहा है, लेकिन ये जो दूसरा पेंडेमिक है ना ओबेसिटी का और डायबिटीज का, ये खत्म होने वाला नहीं है अगर हमने अभी कोई बहुत ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लिए। सो इट्स हाई टाइम के अपने घरों से शुरू करें। बीइंग अ विमेन ऑफ द फैमिली, आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई घर में डायबिटिक है तो उसके लिए अलग खाना बने, बाकी लोग अलग खाएं। और जो एक पैगाम मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू देना चाहूंगी, डायबिटिक डाइट कोई चीज नहीं होती। सही बात। देयर इज नथिंग लाइक डायबिटिक I डाइट। agree. ये एक हेल्दी खाना है जो सबको खाना है। बिल्कुल। तो घर में आप सबको ही वो खिलाएं, कोई बदमजा नहीं होता है। हेल्दी खानों की बहुत अच्छी बुक्स हमने भी कुछ बनाई है यहाँ पे, लोकल पाकिस्तानी खानों की ग़िज़ाइयत के हिसाब से। वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चाहें ले सकते हैं। उसमें हेल्दी बिरयानी कैसे बना सकते हैं आप, क्या लोकल बात जो कही हमारे आपने। खाने हैं। तो ये नहीं होता, लोगों का ज़हन में होता है कि हेल्दी का मतलब है बदमजा फीके खाने। ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा इनोवेटिव होके अपने ही खानों को अच्छा मजेदार, जो हेल्थ कॉन्शियस भी रहे और बच्चों की सेहत का ख्याल बिल्कुल, रखे। आई एग्री डॉक्टर मसरत, आपने बहुत ही अच्छी बात की। कॉल भी ले लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये एसएम 105 है। जी बिल्कुल, कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम आगाज सादिक है, लेकिन मैं जेस्टेशनल डायबिटीज के ऊपर कोई आपका शो हो रहा है उसमें कॉल करना चाह रहा था। जी जी प्लीज जरूर बताइए, कोई सवाल करना चाहेंगे? जी मैं बस सिर्फ ये देख रहा था कि इसमें बात की गई थी डिस्कवरिंग डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कैसे एनरोल किया जा सकता है इस प्रोग्राम के अंदर? ये प्रोग्राम क्या है, थोड़ा सा जब बता दें। अच्छा, आप अपना मुझे फोन नंबर भी बता दीजिए। जी लिख लीजिए। जी 0334 0334 323 323 9915। 9915। ठीक है, इसको हम आपको पर्सनली अलग से फोन करके बता देंगे कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सामीन, आज हम बात कर रहे हैं ज़ियाबतीज़ और ख़वातीन के बारे में। डॉक्टर मुसर्रत रियाज आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी, एंड शी इज़ एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। अच्छा डॉक्टर मुसर्रत, एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं करना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर आपको ज़ियाबतीज़ हो चुका है प्रेगनेंसी के दौरान, और अगर ख़वातीन को वैसे भी अगर है, तो एक खौफ जो मैंने देखा है लोगों के अंदर, टैबलेट और इंसुलिन के बीच में एक बड़ा ख़तरनाक जंग है। ठीक है, लोग कहते हैं कि नहीं जी इंसुलिन नहीं खानी है। तो इसको कैसे आप डिफ़ाइन करती हैं, कितने फ़ायदेमंद इंसुलिन हो सकती है? इससे पहले एक साथ साथ कॉल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अभी डॉक्टर साहब ने जो हेल्दी बुक का जिक्र किया है वो कहाँ से मिल सकती है? अभी बताते हैं आपको। अच्छा जी डॉक्टर, सॉरी, आपने सवाल क्या किया? इनका था कि आपने अभी बता रही थी ना हाँ, कि एक बुक ऐसी के किताबें बारे भी में। ठीक मिलती है। हैं। हाँ। ये जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हमने रेसिपीज की बनाई हैं। और इसके अलावा आप नंबर दे दें तो बकाई जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ से भी आपको ये मिल सकती है, बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज से, वहाँ से अवेलेबल है। और ये ऑनलाइन भी हमने इसकी जो रेसिपीज हैं वो शेयर की हैं, फेसबुक पे जाके या नेट पे जाके आप सर्च करें। बकाई की जी website बिल्कुल, पर? उस पे वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छी बात होती है कि हम घर में हर चीज खा सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। चाहे तो हम बच्चों को पिज्जा भी घर में खिला सकते हैं, लेकिन जरूर। हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ सब कुछ खाया जा सकता है। जी। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक स्कॉटलैंड से डॉक्टर साहब आए हुए थे। उन्होंने बताया कि वहाँ उन्होंने लोकली पिज्जा डेवलप किया स्कूल्स में, जो कि हेल्दी है, जिसकी कैलोरीज जो उसमें है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आपको मना है, आप उसको हेल्दी वर्जन में बनाएं तो यू कैन हैव इट। इवन आइसक्रीम भी खा सकते हैं। Of course, why not? और कहते हैं ना कि जिंदगी में हर चीज इतदाल से जी। खाएं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, इंसुलिन की बात कर रहे थे। ओके, देखिए डायबिटीज की जो मैनेजमेंट की बात है ना, तो इंसुलिन एक तो लगाई जाती है, इसकी गोलियां नहीं है, इंजेक्शन की फॉर्म में है। ठीक है। ये भी एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है। अच्छा, आज चूंकि हमने ज्यादा बात नहीं की, डायबिटीज की बहुत सारी टाइप्स हैं। उसमें से एक है टाइप 1 डायबिटीज, जो कि आमतौर पे बच्चों में बट बड़ों में भी हो सकती है। उसका तो इलाज ही सिर्फ इंसुलिन है, तो उसमें तो कोई गोली दवाई की बात ही नहीं है। इस तरह आज जब हम प्रेगनेंसी और डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो सबसे सेफ इंसुलिन समझा जाता है। ठीक है, एक आध दवाई है जो कि बहुत ही हल्की, शुरू में शुगर्स हो उसके लिए शायद यूज हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन दें तो प्रिफर करेंगे इंसुलिन उसमें भी। ठीक है, तो ये जो जंग है ना, ये असल में मिसकंसेप्शंस और मिथ्स की वजह से। देखिए, अल्लाह ताला ने हम सब के जिस्म में इंसुलिन बनाई है, शुगर की गोलियां नहीं बनाई हैं। जैसे हम कहते हैं कि दरख्त पे जो है ना अल्लाह ताला ने फल लगाया है, जूस का डब्बा नहीं है। इट मीन्स तो आपको फल खाना है, जूस नहीं पीना है। तो इसी तरह गोलियां कैसे काम करती हैं, वो आपके जिस्म से इंसुलिन निकलवाती हैं पैनक्रियास से, और फिर वो अपना इंसुलिन ही काम कर रही होती है, या किसी और तरीके से जब नई दवाइयां आई हैं। कुछ वक्त ऐसा आता है जब आपकी बॉडी
وہ دوائیاں وہ کام نہیں کر پاتی. انسولین ہے ہی نہیں باڈی میں یا ہے کام نہیں کر رہی جب آپ کو باہر سے انسولین کی ضرورت ہے, چاہے وہ وقتی طور پہ ہو, جیسے آپ کی کوئی سرجری ہونے والی ہے, آپ کسی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا, نیمونیا ہے, بہت سیویئر ایل ہیں, تو اس میں عام طور پہ ہم دوائیاں روک دیتے ہیں اور انسولین سے علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کوئی کمپلیکیشن ہو گئی, خدا نہ خواستہ گردے خراب ہو گئے, خدا نہ خواستہ کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ دوائیاں ٹالریٹ نہیں کر سکتے یا دوائیاں ان کے لیے مناسب نہیں ہیں, تو ایسے مریضوں کو تو انسولین دینی ہی پڑتی ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ آخری علاج ہے اور انسولین لے لی اس کا مطلب ہے اب کچھ نہیں ہے, یہ سب بالکل غلط چیزیں ہیں. انسولین جو ہے لیٹ شروع کرنے ہی کی وجہ سے آخری سٹیج پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ونس اگر آپ کے گردے خراب ہو گئے اور آپ نے اب انسولین دی ہے, وہ گردے ریورس نہیں کرے گی, تو لوگ سمجھتے ہیں انسولین دینے سے گردے خراب ہو گئے, ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے کنسیپٹس ہیں نا, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب انسولین کی ضرورت ہے تو رادر ارلی دین لیٹ. ہر پیشنٹ کو انسولین نہیں دی جاتی, نہ ہر پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے. بیسک چیز ہے آپ کو ڈائبٹیز کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ کی دواؤں سے ہو رہی ہے ویل اینڈ گڈ, لیکن کوئی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں ہم دوائیاں نہیں دے سکتے یا ہمیں پتہ ہے یہ دوائیاں آپ کے لیے زہر کا کام کریں گی بجائے اچھائی کے, اس موقع پہ انسولین دینا, وقت پہ دینا, دیٹ از دا مین تھنگ. بالکل. اچھا ڈاکٹر مسرت, کیا اگر ایک حمل میں ذیابیطیز ہو تو دوسرے حمل میں بھی کیا اس کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ لیکن اس کا جواب ہم ایک ٹائم چیک کے بعد لیتے ہیں. سامعین, آپ ہمارے پاس شو کے آخری 15 منٹ ہوں گے, بریک کے بعد ہم آپ کی کالز اور میسیجز بھی لے سکیں گے. سامعین, آج ہم بات کر رہے ہیں ذیابیطیز اور خواتین کے اوپر. ڈاکٹر مسرت ریاض آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آج کا ہمارا یہ شو فامیمو اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. سامعین, ذیابیطیز کا بڑھتا ہوا مرض اس وقت نہ کہ ساری دنیا کے لیے ایک بہت ایک کہتے ہیں نا چیلنج بڑھتا جا رہا ہے, اور جو بڑھتی ہوئی بیماریاں ہیں اس وقت اس میں یہ ایک بیماری یہ شامل ہو چکی ہے. لائف سٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسٹے ٹیون ود اس اور سوچیے اس بریک میں کہ واقعی کہ آپ کا لائف سٹائل ہیلدی ہے کہ نہیں. اسٹے ٹیون ود اس. 10:45 a.m. This time check is brought to you by AGS मेंटेनेंस फ्री बैटरी, क्योंकि बात है क्वालिटी की. 0800-66-766 نمبر ملا کے اپنا ڈائبٹیز رسک اسسمنٹ اسکور جانیے. اس کے ساتھ ساتھ فری ٹیلی کنسلٹیشن IDF سرٹیفائڈ ڈائبٹیز ایجوکیٹر سے مفت ڈائبٹیز ایجوکیشن اور لیب ٹیسٹ میں ڈسکاؤنٹ کا موقع حاصل کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے فارمیوو نامی دوا ساز ادارے اور ڈسکورنگ ڈائبٹیز کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. لالا, ایک چائے 2 سپر سافٹ بیکس لاتا ہے. دراز پریزنٹس 11/11 موبائل پر 25,000 کا ڈسکاؤنٹ, فریج پہ 15,000 کی بچت, فیشن برانڈز پر فلیش سیل. جلدی سے ایڈ ٹو کارٹ کریں اور 11 نومبر سے انجوائے کریں. دراز 11/11, بڑی سیل کی بڑی بچت. روشنیوں کے شہر کراچی میں مچیارا گروپ اور پیراگون گروپ لا رہے ہیں شاندار رہائشی اپارٹمنٹس The Gardens, جہاں ضروریات زندگی کی تمام سہولیات میسر ہیں. The Gardens دے رہا ہے 4 اور 5 کمروں پر مشتمل لگژری اور جدید اپارٹمنٹس, ہائی سپیڈ لفٹس, کار پارکنگ, اسٹینڈ بائی جنریٹر, جم, کلینک, سینئر سٹیزن ایریا, باربیکیو ایریا اور بہت سی آسائش آپ کی سہولت کے لیے آسان ایک ساتھ میں. The Gardens, پروجیکٹ آف مچیارا گروپ اینڈ پیراگون گروپ. معلومات اور بکنگ کے لیے رابطہ کریں 0302-027-221 یا 0333-027-221. دراز پریزنٹس 11/11. میری بیڈ شیٹ, میرے کپڑے, میری کراکری اور میرے گھر کا سامان کہاں سے ملے گا مجھے ہر چیز پہ ڈسکاؤنٹ؟ دراز پہ, وہ بھی 11/11 پہ. 11 نومبر سے. تو پھر ابھی ایڈ ٹو کارٹ کریں. دراز 11/11, بڑی سیل کی بڑی بچت. ٹوٹل روبیا لایا زرخیز خزانہ آفر. ٹوٹل روبیا خریدنے پر پائیں فوری موبائل ٹاپ اپ کے ساتھ سونا جیتنے کا موقع. ٹوٹل روبیا کا 4, 6 یا 10 لیٹر کا پیک خرید کر بوتل پر موجود کوڈ اپنے شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ 8724 پر SMS کر کے پائیں فوری موبائل ٹاپ اپ اور قرآن دازی میں شامل ہو کر 10 خوش نصیب افراد کے لیے 1 تولہ سونا جیتنے کا موقع. مزید معلومات کے لیے قریبی ٹوٹل پارکو سروس اسٹیشن یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
दराज प्रेजेंट्स 11/11। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान, कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। अंबर आपकी होस्ट, आपकी फेवरेट शो जान है तो जहान में। सामीन, आज हम बात करें ज़ियावतीज़ और ख़वातीन के बारे में। आज का हमारा ये शो फामी वो और पाकिस्तान इंडो कुराइन सोसाइटी के ताउन से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर मुसरत रियाज आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक कॉल पहले ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंबर, मेरी प्यारी अंबर। जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं बहुत सॉरी करती हूँ, बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको ये भी पूछना है इनसे शुगर की कुछ पूछना है, मगर मैं थोड़ा आपको कल आपने मुझे कॉल की वो हम बाद में शो के बाद में बात करेंगे। नहीं, आप मुझे कॉल कर लीजिए। हाँ, बैठ चुके मैं आ नहीं सकती ना, कोई तो सवाल करना चाहेंगे? जी, मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि जैसे मेरी आई साइट नहीं है ना, तो मैं अगर जैसे गाजरों का भी सर्दियों में विंटर में मौसम आएगा तो मैं अगर उसका जूस निकाल के ले लूँ गाजर का, तो उससे क्या मुझे शुगर होगी? या मैं शुगर गाजर वगैरह या ऑरेंज जूस है, मतलब वो जूसेस ले सकती हूँ? मतलब उससे क्या शुगर बढ़ेगी क्या? आप खा क्यों नहीं सकती उसको? नहीं, खा तो गाजर कितनी खाएंगे, जूस तो निकाल लेंगे। अच्छा चलें, आंखों के लिए कहते हैं अच्छी होती है ना। ठीक है। और आप मुझे कॉल बैक जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी अच्छा देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या इनको डायबिटीज है कि नहीं। अगर तो डायबिटीज है तो बिल्कुल टोटल नो। आप देखिए यही तो जैसे उन्होंने कहा ना कितनी गाजर खाएंगे, तो असल में अल्लाह ताला चाहते यही है कि जितनी आप खा सकते हैं ना बस उतने जूस। ये कंसंट्रेट करके जूसेस, पता नहीं कहाँ से कंसेप्ट आया है। देखिए वो लोग जो खा नहीं सकते, जिनको बूढ़े लोग हैं चबाना खाना, उनके लिए तो शायद ठीक हो। ये बिल्कुल सही है कि गाजर बहुत अच्छा है सेहत के लिए भी और आपकी आंखों के लिए भी, बट आई वुड स्टिल प्रेफर कि अगर आप उसको खा लें, 2 खा लें, 3 खा लें, बहुत अच्छा है। जूस पीना है तो प्लीज पूरा ग्लास भर के मत पीजिएगा। वो तकरीबन आधा 1 किलो गाजर से 1 ग्लास जूस निकलता है, तो आप खुद ही सोच लें उसमें कितनी कैलोरीज और कितना वो होगा। तो थोड़ा सा पी लीजिए जरूर, मैं ये नहीं कहूंगी कि ना पिए, लेकिन इसको हैबिट ना बनाए, खाने की आदत जरा ज्यादा कर लें। अगर डायबिटीज है फिर तो टोटली डिफरेंट चीज हो जाती है। डॉक्टर मुसरत, जो हम खाने से जो फाइबर भी इंटेक करते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट? दैट इज द मेन थिंग कि खा इसीलिए नहीं सकते कि साथ में फाइबर होता है ना पूरा। अगर आप कितने कीनो से 1 ग्लास जूस बनता है, आप एक वक्त में नहीं खा सकते हो। जूस की मशीन होती है, सब कुछ तो इसमें रह जाता है, सारी काम की चीजें बाहर चली जाती हैं और आप सिर्फ कैलोरी रिच डेंस जो है वो आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बगैर किसी मकसद के नहीं बनाई। उस जूस के साथ वो फाइबर मिलके वो ज्यादा फायदा देता है आपके पूरे गट को। एक और कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जुबैदा अदीब नॉट नाजमाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंबर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। इट्स अ वेरी नाइस शो, बहुत इंफॉर्मेटिव है। पहले तो मैं गाजरों की बात कर लूं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहिबा ने कि हम लोग जूसेस की सूरत में ले रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा आसानी चाहते हैं, चबाना नहीं चाहते। वो बस हर आराम से बस वो गिलास उंडेल दिया, मुंह में पी लिया। वाकई गाजर बहुत अच्छी होती है कि हम देखते हैं एक खरगोश जैसा खूबसूरत जानवर जिसके हाथ में हर वक्त गाजर होता है, चबा चबा के खाता है, सुर्ख और सफेद आंखें, प्यारा प्यारा सा है, मेरा तो फेवरेट जानवर। कितनी अच्छी बात की, इसका मतलब हम भी अब ऐसे बन सकते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहिबा कि मदर जो है वो डायबिटिक है, प्रेग्नेंट है, तो क्या बच्चे को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाएगी? और अगर बाद में भी हो सकती है तो क्या न्यू बॉर्न बेबी को इंसुलिन दिया जा सकता है? तो ये प्लीज जरूर मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। देखिए प्रेगनेंसी में मदर को है तो मदर से बच्चे को नहीं होगी उस वक्त जो है वो डायरेक्ट ऐसे ट्रांसमिट नहीं होती कि बच्चा पैदा हुआ तो उसको भी शुगर हो जाएगी। ठीक है, बच्चों में होती है, न्यू बॉर्न में होती है, डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, वो ये वाली नहीं होती। वो जनरली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। उसका इलाज भी जो है वो सिर्फ इंसुलिन से किया जाता है। मगर ये टाइप 1 जो है ना, ये मदर से बच्चे में नहीं आती है, वो किसी को भी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता होता है कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं या फिर जो
بہت سارے جو ٹاپ فیڈ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہے، لیکن بالکل نیو بورنز میں ہو سکتی ہے، بٹ یہ مدر سے ٹرانسمٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. انسولین سے بالکل علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن ہاں مدر کو اپنی ڈائبٹیز کا پریگنینسی میں بھی خیال کرنا ہوتا ہے اور بعد میں پیدا ہونے والے بچے کا بھی اتنا ہی خیال کرنا ہوتا ہے. ناٹ جسٹ کہ اس کو ڈائبٹیز ہے کہ نہیں ہے، ایون اگر وہ نارمل بھی ہے، اس کو ڈائبٹیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اس کا میرے خیال سے نارمل سے زیادہ خیال سے مطلب یہ کہ اس کی ڈائٹ کا خیال کرنا، اس کو مدرز فیڈ دینا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس وقت جو کاؤز ملک اور جو ٹاپ فیڈ دیتے ہیں نا، ریسرچ نے بتایا ہے کہ ایک وجہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی کاؤز ملک بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ہیومن کے بچوں کے لیے نہیں بنا ہے، وہ کاؤز کے بیبیز کے لیے کاؤز ملک بنا ہے. تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے بریسٹ فیڈنگ، انٹل انلیس کہ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ نہیں کر سکتے، ورنہ ہر بچے کا حق ہے کہ ماں کا دودھ اسے دیا جائے. بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت قدرت ہے اس میں، بہت سی چیزوں کا ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا فائدہ پہنچاتا ہے بچے کو. تو کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، محمد طارق صدیقی عرض کر رہا ہوں شاہ فیصل کالونی سے. جی طارق صاحب. عرض یہ کرنا تھا کہ جو ابھی ہیلدی فوڈ کی بک کی بات کی ہے، تو کیا یہ ڈائبٹک پیشنٹس جو ہیں اسپیشلی انہی کے لیے ہے یا کوئی دوسرے لوگ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں تمام فوڈز وغیرہ؟ تو ایسی صورت میں اگر ایسا ہے تو پھر میں بک انشاءاللہ لے لوں گا وہاں سے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ابھی ڈاکٹر مسرت بتا. جی دیکھیں، یہ کتاب جو ہے یہ سب کے لیے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ ڈائبٹک ڈائٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، صحت مند کھانے ہیں اور ہیلدی، ہیلتھ اینڈ ٹیسٹ اس کا نام ہے کہ ہیلدی بھی اور ٹیسٹ فل بھی، تو یہ سب کے لیے ہے. لنک بھی آپ سے شیئر کر دیں گے، آن لائن مل جائے گی آرام سے، فریلی اویلیبل ریسیپیز. تو اس میں کوئی مقصد ہی ہمارا لوگوں کو آگاہی پہنچانا اور ان تک چیزیں پہنچانا ہے، یہ سب کے لیے بالکل. اچھا ڈاکٹر مسرت، ہمیں سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ وہ سوال ادھر ہی رہ گیا ہمارا کہ ایک حمل میں اگر ذیابیطیز ہو تو کیا دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل بالکل، بلکہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک اگر حمل میں ذیابیطس ہے تو حمل ختم ہونے کے بعد چیک کرنا بہت ضروری ہے. 4 سے 6 ہفتے میں لازمی چیک کریں، کیونکہ 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ختم نہیں ہوتی ہے، وہ کنٹینیو رہتی ہے. بٹ ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ نے چیک ہی نہیں کی اور پھر دوسرا حمل ہو گیا. دوسرا حمل ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائبٹیز کے ساتھ ہی سیکنڈ حمل ہوا ہوتا ہے. تو ایک تو حمل ختم ہونے کے بعد چیک کرنا ضروری ہے، اور پھر سیکنڈ حمل ہو تو اس میں تو فوراً جتنی جلدی ہو چیک کرائیں، کیونکہ 2/3 لوگوں کو تو لازمی، جن کو پچھلے حمل میں تھی ان کو اگلے حمل میں بھی ہو جائے گی، چاہے ختم بھی ہو. ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں عابد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ اصل میں نے ایک معلومات لینی تھی، رات کو ایک پروگرام آ رہا تھا، وہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، ان کا ایڈریس چاہیے تھا مجھے. کون سا پروگرام آپ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ میرے خیال اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے. نام بتا سکتے؟ نام مجھے یاد نہیں، ابھی میں پوچھ کے دوبارہ رنگ کرتا ہوں. اوکے بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر مسرت، اگر ہم بات کرتے ہیں خواتین میں پی سی اوز کی، میں اس سے بھی چاہوں گی کہ کیا اس کی وجہ سے بھی جسم میں انسولین لیول بڑھ جاتے ہیں؟ جی ہاں، پی سی اوز ایک بیسیکلی اینڈوکرائن کی ڈیزیز ہے. عام طور پہ بچیوں میں، ینگ لڑکیوں میں، خواتین میں ہوتی ہے، جس میں چہرے پہ بال آ جانا، موٹاپا، پیریڈز کے پرابلمز اور بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کا بیسک ریزن یہی ہوتا ہے کہ جسم میں انسولین بڑھ جاتی ہے، انسولین لیولز، اور اس کے ریزسٹنس ہماری ایک ٹرم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. ڈائبٹیز کا بھی پیچھے بیسک ڈیفیکٹ یہی ہوتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری بیماریاں ہیں جن میں مین یہ انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے. تو پی سی اوز کی جو آپ نے بات کی، پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز بیسیکلی ہے، اس میں بھی انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں بہت چانسز ہوتے ہیں ڈائبٹیز ہونے کے اگر آپ نے علاج نہیں کیا. اچھا آپ صرف چند منٹ رہ گئے، ایک اور امپورٹنٹ سوال کہ اگر آپ کا حمل ختم ہو جاتا ہے، مطلب اگر آپ نے بچے کو ڈیلیور کر دیا تو اس کے بعد بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ذیابیطیز جو ڈیورنگ دا حمل ہوئی ہے وہ رہ جائے گی یا ختم ہو جائے گی؟ جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ 50% لوگوں میں رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، 50% میں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے دوبارہ کوئی ایسا اسٹریسفل کنڈیشن ہوئی تو دوبارہ ہو جائے گی. اور جن کو حمل میں ہوتی ہے ختم ہو بھی جائے نا، ان کو 3 سال 5 سال میں آگے جا کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈائبٹیز ہونے کے. اور حمل والی بھی 100% لوگوں میں ختم نہیں ہوتی، بہت بڑی تعداد ہے جن میں رہ جاتی ہے، اسی لیے کہا کہ چیک کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مسرت، آپ ہمارے شو میں آئیں. آخر کے چند منٹ ہیں، میں چاہوں گی کہ کوئی آپ پیغام دینا چاہیں ہمارے لسنرس کے لیے اس ذیابیطیز کے اوپر، اور کیسا لگا شو پہ آ کے ریڈیو کی افادیت بھی ساتھ ساتھ کچھ بتائیے. بہت شکریہ.
ریڈیو کی افادیت سے کوئی انکار نہیں ہے. ایون جتنے بھی میڈیاز ہیں ہمارے, چاہے ریڈیو ہو, ٹی وی ہوں, اخبار ہوں یا سوشل میڈیا ہوں, میرے خیال سے ہماری زندگی میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں. اور اگر میں پازیٹیو اسپیکٹ پہ بات کروں تو ہماری بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ریڈیو پروگرامز بہت شوق سے سنتی ہے. میرے خیال سے جو میسیجز کلیئر کٹ آپ پہنچا سکتے ہیں, شاید ہم ڈاکٹرز اپنے کلینکس میں بیٹھ کے وہ کام نہیں کر سکتے. اور اب جو آج کل بات ہے پرائمری پریونشن, دیکھیں ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا اتنے ڈائبٹک پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کا جو ابھی ہے. تو ہمیں اس کے بچاؤ پہ کام کرنا ہے, اور بچاؤ میں پہلی چیز لوگوں میں آگاہی اور شعور پیدا کرنا ہے, جس میں آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لوگوں کے لیے پیغام بالکل سمپل, جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو آسان بنائیں, جتنا ہو سکے سادہ زندگی اپنائیں, صحت مند کھائیں, کم کھائیں, اور اس کو اپنے چلنے کی عادت بنائیں, فزیکلی ایکٹیو رہیں اور ایک ہیلتھی لائف گزاریں. آج کی آپ کی چھوٹی سی احتیاط آپ کو کل آنے والے بڑے بڑے مسائل سے بچا سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ صحت مند اور سادہ زندگی, اور یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی بہت سادہ تھی. بڑی ایک چھوٹی سی مجھے کوئی بات یاد آئی کہ اس دور میں انہوں نے نا ایک طبیب کو ہائر کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ان کے جو بھی آس پاس صحابہ ہیں ان کو کوئی ایسی بیماری یا کوئی مرض ہو تو اس کے علاج کے لیے. تو بہت عرصہ گزر گیا تو وہ طبیب بالکل آرام سے فارغ بیٹھا رہتا تھا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی لوگ بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیا ایسی وجہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہاں وہ لوگ اپنی بھوک سے چھوڑ کر کھانا ایک حصہ چھوڑ کے کھاتے ہیں, ایک حصہ چھوڑ کے کھانا کھاتے ہیں, اس لیے وہ تمام بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مسرت, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئیں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سامعین, یقیناً صحت مند زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو لائف سٹائل بہتر کیجیے. ابھی بھی وقت ہے, اگر آج بھی اپنے بارے میں نہیں سوچا تو دوبارہ سے سوچیے, اپنے آپ کو وقت دیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی آپ کو صرف ایک ہی دی ہے. آپ کا جسم آپ کو خود بتاتا ہے کہ آپ کو کہاں تکلیف ہو رہی ہے, کہاں سوجن ہو رہی ہے, آپ خود بتاتا ہے. اس کو اگنور مت کیجیے. اپنی زندگی کا جو وقت ہے ہم صرف آگے دوڑنے کے چکر میں, پیسہ کمانے کے چکر میں دن رات مصروف ہیں, اپنی صحت کو ہم اگنور کر چکے ہیں. صرف ایک بات ذہن میں رکھیے, یہ صحت ہے تو باقی تمام چیزیں ہیں, صحت ہے تو زندگی ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا ہے یا احتیاط علاج سے بہتر ہے. ٹھیک ہے سامعین, اپنا بہت سا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم پیر والے دن ایک نئے ٹاپک اور نئے ڈاکٹرز کے ساتھ. اللہ حافظ, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.